बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्र अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियां वाली रमजीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस टाइम मैं मौजूद हूँ ट्रैफिक पुलिस मियां वाली के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस जहीर साहब। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, बड़ी ईद बिल्कुल करीब है और कुर्बानी की ईद की खुशियों के साथ साथ बाजारों में, सड़कों में रश का इजाफा भी हो जाता है। तो इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस मियां वाली ने क्या इकदाम किए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है इस चीज़ की कि हम आवाम तक अपना जो है पैगाम को पहुँचा सकें। और मीडिया ही एक सबसे बेस्ट फॉरम है, प्लेटफॉर्म है कि हम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक जो है हम अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। सर बड़ी ईद बिल्कुल करीब है और इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और रश भी बढ़ जाता है। उसके हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? बिल्कुल सर, बड़ी ईद करीब है और इसके साथ साथ ये होता है कि सारे जो लोग बाहर जॉब वगैरह करते हैं वो सारे घरों को वापस आ जाते हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं। तो जो ट्रैफिक रश है वो डबल नहीं, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, मामूल से बढ़ जाता है। फिर ईद की जो शॉपिंग वगैरह है वो भी लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इसमें ये है कि हमने ट्रैफिक पुलिस ने डीपी साहब के ऑर्डर के मुताबिक जो है हमने एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। उसमें ये है कि सिर्फ ना कि मंडियों पे बल्कि बाज़ारों में भी जो ड्यूटी है ना उसको हमने डबल कर दिया है। जो ऑफिस वगैरह में जो स्टाफ था उसको भी हमने बाहर जो है वो फील्ड में लगा दिया हुआ है। तो इसमें यह है कि बाज़ार का भी एक स्पेशल प्लान तैयार कर दिया गया जिसमें हमारी ज़्यादा मैक्सिमम नफरी है वो बाज़ारों में लगी हुई है। और जितनी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पे भी एक स्पेशल स्क्वाड और एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई है ताकि खरीदारी के टाइम जो है ट्रैफिक में जो है वो उसका बहाव है वो कंटिन्यूस रहे और उसमें फ्लो में जो है वो इशू ना आए। सर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है आप लोगों के साथ? अवाम का एक्चुअली है कि जो लोग भी ये समझते हैं कि उनके फ़ायदे के लिए हम खड़े हैं तो उनका पॉजिटिव होता है, इमेज होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, तो अवाम की जो है फैसिलिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो कुछ लोग होते हैं कि जो इस चीज़ को माइंड करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है मीडिया के थ्रू। तो ज़्यादा लोग इस चीज़ को उन्होंने सराहा है और इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं कि ट्रैफिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मियां वाली में बहुत कम कॉल्स होती हैं ट्रैफिक ब्लॉकेज की, तो उसमें उसकी जो है अपना बहाव है वो बहुत बेहतर है। सर आम शहरों के लिए क्या पैगाम है ईद के हवाले से? ईद के हवाले से और ईद से हट के भी अगर हम देखें तो आम शहरियों के लिए ये मेरा पैगाम है कि अभी तकरीबन ये जो रवां साल ये जा रहा है 2025 में अभी तक 6 माह हो गए हैं और 27 जानों का ज़िया हुआ है। तकरीबन 2100 एक्सीडेंट हुए हैं, रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये सारे के सारे तकरीबन 98% जो एक्सीडेंट्स हैं ये हमारी गफलत लापरवाही की वजह से होते हैं। मेजर कॉज फिर इसमें आगे हमारी ओवर स्पीडिंग आ जाती है। तो शहरियों से मैं यही कहूँगा कि अपनी जान माल है, इसका कोई नेवल बदल नहीं होता, ये प्राइसलेस है, ठीक है? जो जान होती है ना स्पेशली, तो इसमें सब्र से ड्राइविंग करें। जो रोड है ना ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तकरीबन हम 1 से डेढ़ घंटा रोज़ाना सड़क पर गुज़ारते हैं। तो आम शहरियों से मैं यही कहूँगा, ये इल्तमास करूँगा कि ड्राइविंग करते हुए ख़ास तौर पे जो है वो पहले जो होता है हमें इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है कि सब्र तहम्मुल का हम मुज़ाहिरा करें। तो सब्र हम जहाँ भी करेंगे तो वहाँ पे उसकी जो आउटपुट होती है वो बेटर हमारे हक में बेहतर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 एक्सीडेंट हुए रवां साल और उसमें 27 जानें ज़ाया हुई और तकरीबन 2000 लोग जो हैं इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए, मेजर इंजरीज़। और गाड़ियाँ तकरीबन 3000 के करीब हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, उनका नुकसान हुआ। तो ये सिर्फ हमारी किस वजह से हुआ कि गफलत और लापरवाही की वजह से। हम थोड़ा-सा अगर सब्र कर जाएँ और स्पीडिंग ना करें, तो हम एक प्रॉपर लिमिट में रहें, फिर साथ जो है साइड मिरर मोटरसाइकिल पे और जो हेलमेट है उसका यूज़ करें। तो इसमें शहरियों को मैं ये इल्तमास करूँगा कि हेलमेट का यूज़ मैक्सिमम करें, तो उसमें हमारी ही इसमें बचत है। सर इसके लिए आपने मजीद क्या इकदाम किए हैं अवाम को आगाह करने के लिए? अच्छा, इसमें जो सबसे आजकल फास्ट और इफ़ेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया का और मास मीडिया या प्रिंट मीडिया का, तो हमने उसको जैसे आपको एंगेज किया है, इसी तरीके से बाकी भी जो मीडिया के फ़ोरम्स हैं उनको एंगेज किया है और कुछ ऐसी मीडिया पर्सनैलिटीज़ को भी हमने साथ-साथ ना ऑन बोर्ड लिया है। तो अगर वो कहेंगे ना कि कवानीन पे अमल करें, जो ट्रैफ़िक लॉज़ हैं उन पे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनसे और ताजिर जो हज़रात हैं, जो उनके जो लीडरशिप है, ताजिर हो गए उनको और सिविल सोसाइटी है, उनके जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया है कि वो अपनी तरफ से भी ना एक कैंपेन चलाएँ हमारे साथ मिलके
اور جو ٹریفک لاز وغیرہ ہیں ان کی پاسداری کے لیے لوگوں کو جو ہے پیغام دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انفورسمنٹ بھی چل رہی ہے. انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن اور اویئرنیس کا ہے جو ہماری کمپین یہ دونوں اکٹھی چل رہی ہیں. ناظرین لائسنس بنوانا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ میں اپنا نیکسٹ پروگرام میں آن کیمرہ لائسنس بنواؤں گا آپ کے سامنے خود کا. اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ لائسنس بنوانا کوئی کچھ لوگ پتہ نہیں کیا ان کا تھاٹ کیا ہوتا ہے لائسنس کس طرح, تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ لائسنس کس طرح. پتہ اتنا مشکل بات نہیں ہے, نہ کوئی ڈرنے کی بات ہے, تو لائسنس بنوانا ہمارا فرض ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آن کیمرہ اپنا لائسنس بنواؤں گا. ضرور آپ ضرور بنوائیں. اچھا سر, اس کے حوالے سے جو کم عمر کے بچے ان کے بھی کوئی آگے آرڈرز آئے تھے, ان کے بارے میں تمہارا بتا دیجیے. بالکل, اس میں ہم نے نا 2 دن کی میڈیا کمپین جو ہے چلائی. وہ تو ڈی پی صاحب کا یہ آرڈر تھا کہ 2 دن کا لوگوں کو ہم میڈیا کے تھرو آگاہ کریں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی, کہ جو کم عمر بچے ہیں, والدین جو ہیں کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں اور وداؤٹ لائسنس 18 سال سے کم. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ 2 دن کا ٹائم ہے کہ ان سے جو ہے آپ بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں, یہ زیادہ بیٹر ہے. پھر ہم نے انفورسمنٹ شروع کر دینی ہے ڈی پی صاحب کے آرڈر کے مطابق. انفورسمنٹ میں یہ ہوگا کہ پھر ہم وہ بائک بھی بند کریں گے, اور جو والد ہوگا نا بچے کا, کہ اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی, کیونکہ غفلت اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. اور کیونکہ غفلت اور لاپرواہی انہوں نے بھی برتی کہ چھوٹے بچوں کو نہ وہ دیکھے. اول تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, ہماری سوسائٹی کو سوچنا چاہیے کہ کم عمر بچے کو, 18 سال سے کم عمر بچہ ہے تو اس کے سینسز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, اس کے ریفلیکسز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ 18 سال سے کم کو گاڑی ہم نہیں دے سکتے ہیں یا موٹر سائیکل نہیں دے سکتے ہیں, تو اس کو ہم فالو کریں تو اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. ایمرجنسی سچویشن میں جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ عمر والا ایک بندہ ہے تو وہ اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں سچویشن کو. جو اس سے کم ہوتا ہے تو اس سے وہ ایمرجنسی سچویشن وہ ٹیکل نہیں ہوتی. اور جو جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہمارے میجورٹی اس میں یہ چھوٹے بچوں کے ہیں, اور جو ایڈلٹس ہیں انہیں کے ہوئے ہیں. ناظرین, یہ تو چھوٹے بچے کی جان کا خطرہ, اس کے علاوہ دوسروں کو بھی جان کا خطرہ. بالکل. اچھا سر, اکثر دیکھا گیا جب خاص طور پہ عیدیں یا کوئی تہوار ہوتا ہے اس دوران ٹرانسپورٹ کے جو ریٹس ہیں, کرائے یہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل, اس کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے گزشتہ جو چھوٹی عید ہماری گزری ہے اس پہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت اسٹرانگ جو ایکشن تھا ہمارے تھرو انفورس کرایا گیا. اور اس عید پہ بھی یہ ہمارا لاری اڈا پہ جو ہے ایک کیمپ لگا ہوا ہے. اس بیس پہ نا ایک ہیلپ لائن ہے, ایک ایمرجنسی جو کیمپ لگا ہوا ہے. تو کل بھی آپ نے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گاڑیاں روک کے پی ایس کی جو گاڑیاں ہیں اور ان سے کرایہ نامے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں جن سے زیادہ کرایہ جو ہے انہوں نے لیے ہوئے ہیں نا, تو ان کو ہم واپس کروا کے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ جو ہے بھاری ہم جرمانے بھی کر رہے ہیں. جو پبلک سروس وہیکلز ہیں ان پہ بھاری جرمانے بھی ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو اپنے جو کرایہ ہے وہ ٹریفک پولیس واپس کروا کے دے رہی ہے. اچھا, شہری اگر شکایت کرنا چاہے اس کے کیا طریقے کار ہیں؟ اس کے وہ 15 پہ کال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو ہے اڈے پہ جو ہمارا بنا ہوا ہے ان کو براہ راست جا کے بھی کسی بھی گاڑی کا یا اڈے کا وہ کمپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, چونکہ رش بہت زیادہ ہے, ایک بار آگاہی کے لیے عوام کو آگاہ کر دیں ٹریفک قوانین کے حوالے سے. میں عوام کو اس لیے کہا کروں گا کہ دن بہ دن جو ہے رش بڑھ رہا ہے, ہمارے روڈز وہ پہلے جیسے ہیں, اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ روڈز پہ آ رہے ہیں. تو جیسے کہ پہلے میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ روڈ جو ہے یہ ہماری زندگی کا بہت بہت اہم حصہ ہے. روزانہ ہم تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہیں وہ روڈ پہ گزارتے ہیں. ہر چھوٹے بچے سے لے کے ایک بوڑھے آدمی تک روڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں. موٹر سائیکل یوز کریں, گاڑی یوز کریں, پبلک سروس وہیکل ہے وہ یوز کریں. تو جب ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم حادثات سے کم سے کم حادثات ہوں گے اور اس سے ہم بچ پائیں گے. تو میرے یہی گزارش ہے کہ اگین ہیلمٹ یوز کریں, گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا یوز کریں, اور موٹر سائیکل کے جو سائڈ مرر ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور ایک اور چیز کا اضافہ کروں, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں عموماً ایمبولینس کو بھی رستہ نہیں دیتے ہیں. جب ایمبولینس آ رہی ہے, وہ ایمرجنسی میں ہے, اس میں کوئی مریض ہے, اپنی وہ جان کی بازی لڑ رہا ہے, تو کم از کم اس کو رستہ دینا چاہیے تاکہ ایمبولینس ہے وہ ٹائم پہ گزر جائے. جی, بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت ہے, دیکھتے رہیے میاں والی رنگ ڈیجیٹل, اور اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں, اور ٹریفک قوانین پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ.